أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. وبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان الله. وبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा। ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى। سبحان ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى। سبحان الله। وأما اليتيم فلا تقهر। سبحان الله। وأما السائل فلا تنهر। وأما بنعمة ربك فحدث। صدق الله العظيم। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेटा ना भाई खामोश छोटे इधर जो कर पुत्र। हमें अपना वो कहते हैं, हमें अपना वो कहते हैं। मुहब्बत हो हो तो ऐसी हो, हमें नजरों में रखते हैं, हमें नजरों में रखते हैं। इनायत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अजमतो शान मुस्तफा। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, कोई लाओ मिसाल ऐसी
शराफत हो तो ऐसी हो, कोई लाओ मिसाल ऐसी। शराफत हो तो ऐसी हो, हमें नजरों में रखते हैं। इनायत हो तो ऐसी हो। वाह वाह माशाअल्लाह। ये थे ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नवीद ताहिर सुल्तानी साहिब, जो कि अल्लाह के पाक कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे।